Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লাগা স্বাগত আছে। আজি দিন 725. আজি লাগা পবিত্র কিতাব পুরোপুলিটো Matthew লাগা খুশি খবর. Chapters 17 through 19. Matthew chapter 17. পুতলাই যা গাও। আৰু 3 দিন পিছে যিশু পিটাৰকে জেমছকে আৰু তাৰ লগা ভাই জনকে লৈছে আৰু দেখানকে আলাগ কৰি কিনে একটা উচ্চা পাহাৰ ওপৰত আনিছে আৰু দেখান আগে পুতলাই যাইছে আৰু তাৰ লগা মুখ সূৰজ নিচিনা উজ্জ্বলা হৈছে আৰু তাৰ লগা কাপোৰখন বিজুলী নিচিনা বুকা হৈছে আৰু সবে তাদি দেখান ওচৰতে মoses আৰু ইলাইজা আহিছে আৰু তাই লগতে কথা কৈ আছে তেতিয়া পিটাৰ জবাব দিছে আৰু যিশুকে কৈছে মালিক আমি খান ইয়াতে থাকিয়া ভাল হৈছে আপুনি মঞ্জুৰ হৈছে কইলে আমি খান কি ইয়াতে তিনটা ট্ৰিপল লগা ঘৰখন বনাবলৈ দিবি একটা আপুনি নিমিতে আৰু একটা মoses নিমিতে আৰু একটা ইলাইজা নিমিতে দাই ইটো কৈ থাকিয়া সময় দে সবে একটা উজ্জ্বলা বাদল তাখাংগে বন কৰি দিছে আৰু সবে একটা আৱাজ বাদল বুৰা ওলাইছে যোনটো কৈছে ইটো আমি লগা বেছি মৰম লগা চকৰা আছে যোন ওপৰতে আমি বেছি খুশি পাই কিনে আছে আপুনি খান দাইকি শুনিবি আৰু যেতিয়া চেলা খান ইটো শুনিছে তাখান নেচাৰ মোক ওপৰতে গিৰিছে আৰু বেছি ভয় লাগিছে আৰু যিশু আহিছে আৰু তাখান কি চুইছে আৰু কৈছে উঠিবি আৰু ভয় নালাগিবি আৰু যেতিয়া তাখান চকু উঠাই কিনে চাইছে তাখান কোন মানুহ কিবি দেখিয়া নাই খালি যিশু কি আৰু তাখান যেতিয়া বাহাৰ পৰা নিচে আহি আছে যিশু কাৰা বুৰা তাখান কি সমঝাইছে কৈছে ইটো চাবনা কোন মানুহ কিবি নকবি যিমান দক মানুহ লগা চকুৰা মুৰি কিনে আৰু বি চিন্তা নহব আৰু চেলা খান তাকে সুধিছে কৈছে দিদি হইলে নিয়ম হিকা মাষ্টাৰ খান কিলে কৈ আছে পইলা ইলাইজা আহি বুলি লাগে আৰু যিশু জবাব দিছে আৰু তাখানকে কৈছে ইলাইজা হুসা বুৰা পইলা আহিব আৰু সব সামান খান মিলাই দিব হইলেবি আমি আপুনি খান কি কৈ দি আছে ইলাইজা আহিছিলে আৰু তাখান তাকে জানিয়া নাই উল্টা তাখান যে খুশি তাই লগতে ইনিকাহে কৰিছে ঠিক ইনিকা নিচিনা মানুহ লগা চকুৰাবি তাখান বুৰা দুখ পাবলৈ আছে তেতিয়া উটো চেলা খান বুজিছে তাই তাখানকে বাপটিছ জন লগা খুটা কৈ আছে সাধান থাকিয়া একটা চকুৰাকে যিশু ভাল কৰিছে আৰু যেতিয়া দেখান মানুহখন ওচৰতে আহিছে তাদি ইনিকা একটা মানুহ তাই ওচৰতে আহিছে তাই ওচৰতে কুটনা দি বহিছে আৰু কৈছে মালিক আমি চকুৰা ওপৰতে মৰম আহিবি কেলে কইলে তাই বাগালা আছে আৰু বেছি দুখ পাই কিনে আছে কেলে কইলে বেছি বাৰ দাই চুই দে গিৰি যায় আৰু বেছি বাৰ পানী দে আৰু আমি তাইকে আপুনি লগা চেলা খান ওচৰতে আনিছে আৰু তাখান তাইকে ভাল কৰো বুলি পাৰিয়া নাই তেতিয়া যিশু জবাব দিছে আৰু কৈছে অ বিশ্বাস নাথাকিয়া আৰু মন টান লগা খানদান কিমান দেৰি আমি আপুনি খান লগতে থাকিব কিমান দেৰি আমি আপুনি খান লগা কাম কৰিব তাইকে ইয়াতে আমি ওচৰতে আনিবি আৰু যিশু উটো সাধানকে কালি দিছে আৰু তাই লগা ভিতৰ পৰা যাইছে আৰু ঠিক উটো সময় পৰা হি উটো বাচ্চা ভাল হৈছে ইটো বিচে চেলা খান যিশু ওচৰতে আল্লাহ পুৰা আহিছে আৰু কৈছে আমি খান কেলে তাইকে খেদা বুলি পাৰিয়া নাই আৰু যিশু তাখানকে কৈছে কেলে কইলে আপুনি খান লগা বিশ্বাস থাকিয়া নাই কেলে কইলে হুসা বুৰা আমি আপুনি খান কি কৈ আছে আপুনি খান লগা বিশ্বাস সৰসু কুটি লগা বিজন নিচিনা থাকিলিবি আপুনি খান ইটো বাহাৰ কি কব ইয়াতে বুৰা হাত দি কিনে তাতে যাবি আৰু ইটো হাত দিব আৰু আপুনি খান নিমিতে একোবি নাপৰিয়া লগা নহব হইলিবি ইটো খান নিচিনা এনে না যায় হইলিবি প্ৰাৰ্থনা আৰু নাখাই কিনি থাকিয়া বুৰা হি হয় যিশু তাই লগা মুৰু বুলি লগা খুটা আৰু বি কৈছে আৰু তাখান যেতিয়া গেলিলিতে আছিলে যিশু তাখানকে কৈছে মানুহ লগা চকুৰাকি মানুহখন লগা হাতে ঢুকাই দিবলৈ আছে
Aro dekhan taigi morai dibo aro din laga din de taigi aru bi uthai dibo. Aro dekhan bisi monduk lagise. Mondir laga desk tirabuli laga khota. Aro dekhan jitia Capernaum di ahise. Dekhan jun khan desk laga puisa lui thage. Peter osor di ahise aro kuise. Apuni laga master desk tirai. Tai kuise hoi. Aro tai jitia khor bhitor di ahise. Jisu taiki rukhaise. Kuise. Apuni ki bhabi ase Simon. Itu prithibhi laga raja khan. Kun khan pura puisa nahoile desk loi. Takhan laga nature bacha khan pura. Nachania manu khan pura. Peter taiki kuise. Nachania manu khan pura. Jisu taiki kuise. Tini hoile bacha khan ajat ase. Iniga holibi ami khan takhan gi bia lage bole nadibu nimite apuni samondar di jabi aro ekta kata philabi aro udu mas ki uthabi jonto boila uthigine ahe aro apuni jitia tai laga muk khulibo apuni ekta puisa pabo udu lobi aro takhan gi ami nimite aro apuni khan nimite di debi. Matthew chapter 18 kun so pura dangor ase. Thik udu humoi de hi chela khan Jisu sori ahise kuise swarg laga desh de kun so pura dangor ase aru Jisu dai osor de ekta chutu bacha ki mathise aru dage takhan laga maju de rakhise aru kuise husabra ami apuni khan gi kui ase jimon tok apuni khan putli nahobo aru chutu bacha khan nisina nahobo apuni khan swarg laga desh de kusi boli naparibo. Itu nimite junbi nichike itu chutu bacha nisina norom guribo. Utu hi swarg laga desh de dangor ase. Aru jun iniga ekta chutu bacha ke ami laga naam de lubo ami ki lui ase. Pap kuribole mon hua. Huilebi junbi iniga ekta chutu bacha ke jun ami opor de biswas kurigine ase. Pia babuli dibo talaga kula de ekta dangor pathor pandi dile hi bhal ase aru dai samondar niche tupi jaile hi bhal ase itu prithibhi bia pura bi bia ase kile koile chinika hulibi itu bia khan ahe thage boli dorkar ase hulibi utu mano nimite kiman bi bia ase jun pura itu bia khan ahi ase. Itu nimite apuni laga ekta hat nahoile apuni laga ekta theng apuni ki bia guri ase koile itu khan ge katti dibi aru apuni pura alag kuri dibi kele gole apuni nimite itu bhal ase rukhi kine nahoile jokhom hoi kine jibon di khusibo ulta duita hat nahoile duita theng thagi kine kitia bi khotom nahoboli laga joi di jabo aru apuni laga suku apuni ki bia kuri ase koile itu ge ulai dibi aru apuni pura alag kuri dibi kele koile apuni nimite itu bhal ase ekta suku lui kine jibon de khusibo ulta duita suku thagi kine kitia bi khotom nahobole laga joi di jabo harai ja pera laga kahani hushar takibi jonto hui kine apuni khan itu chutu khan bhitor de ekjon gibi niche kuri kine nasabo kele gole ami apuni khan ki koi di ase swarg te takhan laga dot khan hotai swarg ti thage ami laga bomeswar baba laga muk ki sai kini thaki ase kele gole manu laga chokura takhan gi bacha bole ahise jun khan haraise apuni khan kinika bhabi ase ekta manu laga 100 bhera khan ase koile aru idu khan bhitor de ekta haraise koile teni hoile tai udu no nabe khan ge nacharibo aru bahar khan di jabo aru udu ki bisaribo junto haraise aru dai udu ki bisari kini paise koile husabra ami apuni khan ki koi di ase tai udu bhera upor de besi khushi hobo udu no nabai khan pura bi besi jun khan haranai thik iniga swarg ti thagya apuni khan laga pomeswar baba laga bi itu monjor nohoy itu chuttu khan bhitor de ekjon bi harabo ekta bhai jun pap khan kuri thage itu por de bi
apuni laga bhai apuni opor de galti kurise koile jabi aru apuni khan duijon bhitor de ekla bura tai ki tai laga galti khan koi dibi tai apuni ki manise koile apuni laga bhai ki chitise koile bi tai apuni laga khota hunya nai koile tini hoile apuni logoti ekjon nohoile duijon bura besi ki lubi titia duijon nohoile tinjon laga muk pura apuni ki kuise itu jane kini thakibo aru tai takhan ki huni kini bi hisab kuria nai koile girja di janai dibi hoile bi tai girja di bi huni boli hisab kuria nai koile taigi apuni ekta babi manu nisina aru ekta misa misi manu nisina bhabibi ki kuru boli lage aru ki nakuru boli lage husabra ami apuni khan ki koi ase apuni khan prithvi de ki pandibo swarg tibi itu ki pandibo aru apuni khan prithvi de ki khulibo swarg tibi itu ki khulibo aru bi ami apuni khan ki koi ase apuni khan bhitor de duijon prithvi de ekta mon kuri kine chu hoile bi kiba mangise koile takhan nimide swarg ti thake ami laga bomishwar baba kuri dibo kele koile chun jaga de duijon nohoile tinjon ami laga naam di joma hobo tai tade tai khan laga majode ami thakibo map kuru boli naparia nokor laga kahani titia Peter dai osor de ahise aru kuise malik ami laga bhai ami logodi kiman bar pap kuri thakibo aru ami taigi map kuribo 7 bar dok jisu dagi kuise ami apuni ki koa nai 7 bar dok hulibi 70 bar dok 7 ta itu nimide swarg laga desh iniga ekta raja nisina ase chun dai laga nokor khan laga hisab kitab lobuli ase aru jitia tai hisab kurubuli buhise tai osor de ekjon ki anise chun daige 10,000 talent khan tera boli ase hoile bi jiman laga tai tera nai tai laga malik koi dise tai ki bikri kurubule aru tai laga maiki ke aru tai laga bacha khan ke aru tai laga ki ase itu khan sob aru dam milai lobole itu nimide utu nokor nichi girise aru tai ki bucha kurise kuise malik ami ki rukhibi aru ami apuni ki sob tirai dibo itu nimide utu nokor laga malik laga mondi morum ahise aru tai ki chari dise aru tai laga paki map kuri dise hoile bi tik utu nokor bahar de ulaise aru tai laga ekta sati nokor ki lok paise chun daige 100 paisa tera boli ase aru tai laga kula ti thurise kuise apuni ami pura ki loise tirabi aru tai laga sati nokor tai laga theng ti girise aru tai pura morum mangise kuise ami ki rukhibi aru ami apuni ki sob tirai dibo aru tai nacharia hoise ulta jaise aru tai ki jail bhitor de rakhi dise jimon tok tai baki na dirabo itu nimide jitia tai laga dusra sati nokor khan dikhise ki kurise takhan bisi mondok lagise aru ahise aru ki kurise itu khan sob takhan laga malik ki koi dise titia tai laga malik itu bichi tai ki mathise tai ki koise o apuni nisina bia nokor ami apuni laga utu sob paki khan map kuri dise kele gole apuni ami pura mangisile apuni bi apuni laga sati nokor opor de morom dikhaile thik hobuli thagya nai chinika ami apuni opor de morom dikhaise aru tai laga malik khong hoise aru diktar dia khan logoti tai ki di dise jimon dok tai ki paki luise itu sob natirabo thik iniga hi ami laga swarg ti thagya pormishwar baba bi apuni khan logoti kuribo apuni khan bi apuni khan laga nature bhai kokai laga galti khan ki mon bura map kuria nai koile Matthew chapter 19 Jisu mota maiki chara chari kuri bole laga niyom hikai dise aru iniga hoise chitia Jisu idukhan koi kine khotom hoise tai Galilee bura ulaise aru Jordan laga pichi thakya Juda laga jaka laga kinar khan di ahise aru bisi manu khan dai pichi ahise aru tai dati takhan ki bhal kurise
Pharisee khan bi tai osore ahise tai gi porikha kuribole lagise aru tai ki kuise ji nimide hulibi ekta manu tai laga maiki ki charibole niyom ase aru tai jawab dise aru dakhan gi kuise apuni khan puriya nai tai jon dakhan gi banaise suru de dakhan gi mota aru maiki banaise aru kuise itu nimide ekta manu baba aru ama ki charibo aru tai laga maiki logoti jai kine lagibo aru tai duijon ekta mongso hui jabo inika pura takhan aru duita nohoy hoilebi ekta mongso itu nimide isor ki iki logoti milai dise manu khan itu ki alag nakoribi takhan taigi kuise tini hoile kile Moses kuise chara chari laga ekta gakos likhibole aru taigi chari dibole tai takhan gi kuise kile koile apuni khan laga besi mondan ase itu nimide Moses apuni khan laga maiki chari dibole kuise hoilebi suru bura inika thakya nai aru ami apuni khan ki kui ase jon bi tai laga maiki ki charibo khali rendi laga kota chari gini aru dusra ki sati kuribo tai rendi baji laga kam kuri ase aru jon utu maiki ki sadi kuribo jon ki chari dise tai rendi baji laga kam kuri ase tai laga chela khan taki kuise ekta manu tai laga maiki logote inika ase koile sadi nokoriya hi bhal ase hoilebi tai takhan gi kuise sob manu khan itu khuta ki lobole naparibo khali takhan gi chari gine jon khan gi itu dise kile koile tate kunba hijra khan ase jon khan takhan laga ama laga bed pura hi inika jonom hoise aru tate kunba hijra khan ase jon khan ge manu khan pura hijra banaise aru tate kunba hijra khan ase jon khan swarg laga desh nimide niche ke hijra banaise tai jon itu ke lobole pare tai ge lobole dibi Jisu chutu bacha khan ge asis dise itu piche tati tai osor de chutu bacha khan ge anise tini hoile tai laga hat khan tai khan opor de rakhibo aru prarthana koribo aru chela khan takhan ge gali dise hoile bi Jisu guise bacha khan ge kuri bole dibi aru takhan ge narok khabi ami logoti ahibole kile koile swarg laga desh takhan nisina pura hi ase aru tai takhan opor de hat khan rakhise aru tadi pura jai jaise ekta dhuni jawan manu aru sabi ekjon ahise aru tai ki kuise bhal master ami ki bhal kuribole lage jontu hoile ami kitia abi khotom nahoa jibon pabo aru tai ki kuise apuni kile ami ki bhal mathise kon bi bhal nohoy ekjon chari gine utu hoise isor hoilebi apuni jibon de khushi bole mon ase koile niyom khan gi manebi tai ki kuise kundu Jisu kuise apuni khun nakoribi apuni rendi baji nakoribi apuni chor nakoribi apuni missa butnam nadibi apuni laga baba aru apuni laga ama ke sunman koribi aru dusra manu khan ke nicher nisina morom koribi utu jawan manu taki kuise itu khan sob ami bacha humoy pura rakhise itia bi ami ki lagi ase Jisu taki kuise apuni thik hobole mon ase koile jabi aru apuni ki ase itu khan gi bikiri kuribi aru dukhya khan gi dibi aru swarg te apuni laga thun hobo aru ahibi aru ami pichi birabi hoilebi jitia utu jawan manu itu khutta hunise tai montuk lagi gine jai jaise kile koile tai laga besi saman khan asle titia Jisu tai laga chela khan gi kuise husa bura ami apuni khan gi kui ase ekta dhuni manu swarg laga desh de khushi bole besi diktar ase aru ami apuni khan ge aru bi kui ase ekta ut janwar bichi laga chenda bura par hobole paribo ekta dhuni manu isor laga desh de khushi bole paria pura chitia te laga chela khan itu hunise takhan besi surit lagise kuise tini hole kon pachi bole paribo hoilebi Jisu dakhan phini saise aru takhan gi kuise
Manukhan nimide itu naparya laga ase. Hulibi Ishor nimide sob parya laga ase. Titya Peter jawab dise aro tagi kuise. Sabi, ami khan sob charise aro abuni pichi pichi ahise. Itu nimide ami khan ki pabo aro Jisu dakhangi kuise. Husabura ami apuni khan ki gui ase. Apuni khan jun khan ami bichi bichi ahi ase. Dusra khandan de jitya manu laga chukura. Tai laga sunman luigine raja buhya jaga de bohibo. Apuni khan gibi baruta raja buhya jaga khan de bohibo. Israel laga baruta jati khan laga faisla kuribole. Aro jun hulibi ami nimidi khor khan nahoile phai kukai khan ge. Nahoile didi bhuini khan ge, nahoile baba ge, nahoile ama ge, nahoile maiki ge, nahoile bacha khan ge, nahoile kheti mati khan charise. 100 par pura bi besi pai jabo aro kitya bi khotom nahobole jibon bhabo. Hoile bi besi jun khan poila ase pichi hui jabo aro pichi khan poila. Ishobara ashish kuru boli dibo jiman manu mon digini huni luise. Aro povitro atmahe apni khan jivan de asurit kam hobole dibo. Ishori sob manuki ashirwad dibe. Jai Masi.